Alright. So I think L1 there is around 98 of students registered for this course. So today we only have berapa? 91. Oh, quite numbers of students. Okay, Alhamdulillah. It's a good started for this class. But let me ask you one thing. Have we met before? I think I quite familiar some of you. Maybe because of last semester or last 2 semester. Yes, Doctor, last semester. Oh, you take TNT ya? Uh-uh. Okay. So boleh raise hand siapa yang bukan yang tak pernah jumpa saya. Saya madam. Okay, saya nak tengok berapa ramai yang tak pernah lagi attend my class previously. Saya madam. Separuh jugalah, ramai oh. Wow. So maksudnya half of you memang tak pernah attend my class and half of you pernah attend Saya tak pernah jumpa madam. Tak pernah jumpa face to face? Tak pernah madam. Masa depan ni kita Jumpa online pun tak pernah? Okay, boleh turunkan tangan. Right, thank you for your response. So basically, those who have been taken my class for TNT previously, I know and I realize that you are quite familiar with the approach given for any classes. Okay. So for this semester, the same person, the same students, the same lecturers, but we are in the different courses, which is this is HTB 30103, Leisure and Recreation Management. So I hope that you are in the right class. Kalau siapa yang rasa dia salah kelas ataupun dia tak daftar this course, you are most welcome to leave from this group. Thank you very much. Right? Okay, so before we start, do you have any question or do you have any problems? How many of you use both gadget? I mean, you have laptop and as well as you have phone in order to conduct your teaching and learning. Okay, tak ramai. So basically most of you guna laptop or phone? No. Dua-dua. Dua-dua. Laptop. So meaning to say kalau saya bagi attendance macam tadi, you kena scan QR code, can you manage to do it or Yes, madam. you have a problem? Ada yang because sometimes ada yang guna phone saja, so you cannot scan QR code, right? Depends macam kadang-kadang kalau kod-kod laptop tak boleh nak guna, terpaksa guna pakai phone. Okay. So I need to know that issues because saya nak make sure that everything will go smoothly and then sometimes kalau saya tak boleh nak bagi QR code, then I will give you a link. Okay, supaya you can get that code tu tadi. So basically this is a testing code. Semua orang boleh dapat attendance ni. Ada yang siapa yang belum scan attendance? Doktor, kenapa saya tak boleh scan? Sama, saya pun betul. Oh, ramai yang tak boleh scan? Scan biasa. Dia Biasa. Boleh Google. Okay, sekejap. Saya cuba buka link. Where is my... Okay. So, saya hanya ada 38 respon for this attendance. So, let me share a link lah so that you can attendance you using a link. Okay. Right, so siapa yang tak boleh nak scan guna QR code, saya dah masukkan link dalam chat room. Okay, just for your information, so this link is basically for temporary saja because I'm not sure, it's just a try and error, sama ada our
portal UMK ni still valid or not for QR, attendance QR code. Okay, jadi yang ni for UMK punya attendance ni saya akan bagi at the end of our lecture session. Okay. So at the moment ni you cuma scan untuk Google Form dulu. Okay, sebab saya takut just in case ada problem, so we just backup with the Google Form punya attendance. So with that, is it okay? Clear? Clear madam. Clear, Doktor. Okay, so I think today we just focus on a briefing, just a ice breaking session. Sekejap I'm really sorry because when I started my presentation, so I cannot accept your incoming call for Google Meet. So those who are newcomers or you've been left from the classes during my presentation, so please someone asked me to accept your registration for Google Meet. Okay. So saya dapat notification but I'm not sure. Ada yang raise hand? Is it you raise hand? Do you want to ask any question? Doktor, Ya. mau tanya untuk kelas esok kan, kita kan ada tutorial, tapi Okay. ada clash dengan kelas Arab lecturer. Okay. It's a good question. So basically for this week there is no tutorial class yet. Okay. So we are giving for our management to settle everything about the clashing class, students' problems and everything. So for this week, we only have a lecture class only. Okay. Until further notice, then I will let you know for the tutorial class. Thank you, Doktor. Right. Thank you. Anything else before we start our briefing session? Okay. Thank you very much. So today let me introduce, I am your facilitator for this course. So this is HTB 30103, okay, Leisure and Recreation Management. So this is my name, Ruslizawati Cik Aziz. You can call me Liza. Alright, we do have contact through group WhatsApp. So if you have any question, then you can ask directly in the WhatsApp group. Okay. So again, welcome to a new normal learning whereby we only have an online teaching and learning throughout for this semester. Okay, so I hope that you are ready. You can accept this a new norm. I'm not sure for how long. Perhaps this is the last semester for fully online, and perhaps next semester we are going back our normal normal teaching and learning. Perhaps face-to-face, the mix of face-to-face and the online learning. All right. So again, I'm not sure. This is an elective class, but can you share? Are you being forced to take this course, or you have no choice, or you are willing or interested to register for this course? Which one is your answer? Honestly, kalau pilih je bila ada pilihan untuk pilih itu. Right. Thank you. Anyone? Because you have two choice, either to take this course, Leisure and Recreation Management, or Concept and Trend. Am I right? Yes. Yes. So I think it's a sufficient numbers of students where we open for 400 seats for two courses, 200 for Leisure and Recreation, and then another 200 for Concept and Trend. So basically you still have choice, but I'm not sure why you choose this course. Can you share? Sebab macam subjek ni menarik. So saya pilih subjek ni. Subjek Macam ni rasa ingin tahu. Sorry? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Alright, thank you. Anyone? Maybe because
maybe because there are leisure in the name, so maybe we can relax. Okay. Thank you. Alright, anyone else? Nampak macam lebih menarik dari konsep entrance. Okay, nampak lebih menarik. Thank you very much. I hope that I can meet your expectation as what you mentioned just now. So basically, it is better to fail in originality than to succeed in imitation. So this is a very important reminder for you because you have to get to know what you are going to learn for this course rather than you think that I have no choice, then I have to take this course, right? So let me introduce my background first so that you are pretty much confident to get to know and to maintain in this course. Okay, so I have a PhD in tourism management background from UPM. My master's degree from UUM, masters of business admin in tourism and hospitality. I have a bachelor degree in tourism management from UUM, and I have a diploma in tourism management. So basically, overall my background is in tourism management. So this is, I think, for in the 5th year, I facilitate for this course. Okay, leisure and recreation management is only offered once a year. And with the new curriculum structure, this course become an elective course only. But previously, leisure and recreation is a major course for tourism students. Okay, so again, thank you very much for giving me opportunity to share with you about this course, and I hope that I can meet your expectation as well. So again, we always have our expectation for this course. Okay, please be smart. Okay, say please and thank you for any matters. Make a friends and be thoughtful. Which is, I hope that every one of you have engage with our WhatsApp group. Where if you do have any questions, please ask your question directly in the group. Do not avoid from asking personal message directly to me because sometimes. I'm worried that it might be ignored your message. Okay, so please, unless for the personal issues, then you can text me personally. But please respect my privacy as well. You can message, text, or ask any questions from 8 o'clock in the morning, and we can close our group WhatsApp around 6 p.m. In the evening. Except if I have any important message or information that I have to tell you at any time, I will deliver or send your message in the group WhatsApp, right? So again, arrive on time, prepared and ready to learn. Basically, I will open our Google Meet link 10 minutes before class. Because as I mentioned, when I started my slide presentation, I can't accept your registration in the Google Meet. Okay, so please make sure that you are on the right time. You have to be prepared and ready to learn before the class. So I will make sure that I will share a notes, a slide, okay, before at least 3 days or 2 days before class. So you have to make yourself prepared, learn, and make sure that you are ready before our lecture class, right? Respect yourself and others. Okay, and last is try your best to get as much as information, knowledge, and experience for this course. Okay. So I also asked this question through Google form. Please make sure that you write what is your expectation for this course. Perhaps someone can share what is your expectation. I mean, apa yang you harapkan, apa yang you jangkakan bila you daftar khusus ni. Can someone share? Sekejap. Saya my expectation for this course, maybe I can manage my time for my leisure time better. Alright. Yeah, maybe. Okay, thank you very much. Lagi? Ada lagi? I mean, what is your
what is in your mind when you register for this course? Is it you are trying to push yourself to become an adventurous people, for example? What is your expectation? Ataupun you rasa macam this course is quite easy rather than concept and trend? Apa lagi? Apa yang you rasa? What do you think? Let's go more about recreation. Okay, you want to learn more about recreation, right? Anyone else? Maybe there are things that I can explore that I never expected in how to make my recreation time better than what I usually do. All right. I hope that I can meet your expectation as well. Thank you very much. Anyone else? Do you expect that you will get an A for this course? Inshallah. Okay. InsyaAllah. All right. InsyaAllah. So I hope that you can write your expectation through Google Form. So right after the class, I will read all the expectation so we can meet your expectation with my teaching planning. All right. If you cannot do a great things, do a small things in a great way, right? So I know that not all informations or the approach taken by the lecturers can meet your expectation, but we have to have a win-win situation. Okay, in the new norms of the teaching and learning, perhaps we have to have our mutual agreement. Okay, I do prepare on behalf of our side as a lecturer, and you have to prepare on behalf of your side as a student. Okay, so in this way we can communicate, we can take this course at the high level, which is you can meet your expectation and I can meet my expectation as well, right? So basically for synopsis of this course, I am preparing this course to make sure that I can produce you as a student and you are capable in the planning, managing, promoting leisure and tourism activities, which we will focus on the what is indoor, outdoor adventures, adventurous activities related to tourism industry. Okay, so at the same time for this course, we also will share with you, okay, how to manage, how to prepare, and how to get yourself into entrepreneurial elements, especially in designing or preparing yourself related to adventurous and recreation activities. Okay, so this is an overall of the synopsis. So this is a learning outcome. Based on the learning outcome, meaning to say you will be evaluated or you will be assessed through 4 types of approach. First is in terms of your mind, which is it will focus on the final exam or the test. Perhaps we can have a face-to-face session for the final exam, or else we will have an open book test as what we did for the last semester. Okay, for this course as well, you have to engage yourself with outdoor activities. Okay, just to share with you, previously, for the before the pandemic, okay, we do have our field trip for this course basically. So I will bring you to adventurous destination for 3 days or 2 days, 1 night. We will stay camping or stay at a resort or stay at any types of accommodation. We will do together the adventurous activities, for example, abseiling, flying for younger trekking, okay, wall climbing, and etc. Okay, we do have a lot of adventurous activities. But however, since the pandemic, we have to accept the condition, the situation where it is prohibited for us to gather at one time. We are prohibited to do any outdoor activities. Therefore, I slightly changed the approach or the strategy where you have to do at your own town or at your nearest areas. Okay, so later on I will share and explain detail on how to conduct these recreation activities. Okay, and the last one, you also will learn how to write, how to translate your ideas into a writing. Okay,
So basically, this is the outcome at the end of this semester, what you are going to learn and what you are going to get from this course. Okay, I will give you a syllabus later on, right after this. Okay, right. Let me share with you. This is a very important announcement. You have to take this all the necessary date into your calendar so that you have to alert for each of the important date. Okay. So next week we have a holiday for Maulidur Rasul on the 19th of the um, October. Okay, Maulidur Rasul. And then we also have a Deepavali holiday on the 4th of November. I'm not sure whether it is clashing with our class or not, but perhaps if we clash with the class, then we will replace our class in the next following week. All right. We do also have a holiday. Okay, November ni banyak cuti, 11 dan 12 also cuti Sultan Kelantan 2 hari. Okay, jadi I think this one you can prepare yourself, siapa yang rumah dekat, then you can get back, siapa yang balik ke hostel lah. But I believe that all of you are staying in with your parents as well. Okay, so be careful, stay at the home, jaga SOP and take care of yourself and as well as your family, right? So, kita akan ada semester break. Okay, ini yang you all kena tunggu, yang you all memang tunggu-tunggu dan you all kena alert. So, our semester break is on the 21st of November until 27th of November. Okay, so 1 week we have a semester break. And then we continue for the second phase of our semester. Okay, for another 8 week. In this week, kita akan ada Christmas holiday. Okay, pada minggu ke-10 dan pada minggu ke-11. Okay. And then kita akan ada Chinese New Year. Okay, 2 hari juga pada bulan 1 dan 2 Februari nanti. And then you punya study week agak panjang for this semester, which is 2 weeks. Patutnya study week only 1 week, tapi we are given you 2 weeks because it's clash with the Chinese New Year punya holiday. Jadi pada tahun depan ni, you can celebrate your Chinese New Year for 2 weeks punya period of time. Okay, together with your study week, but please make sure that you are prepared for your final exam as well. Right? So untuk pentaksiran akhir or for final assessment, final exam, you will start your final assessment on the first week of February, and we will end our session on third week of February. And then you akan ada cuti, okay, for 3 weeks, and then we will start our new semester, okay, for February semester on the third week of March. Okay. So ini adalah kita punya calendar for this semester. So with this calendar, do you have any question? Is it okay? Everyone can accept? Okay, madam. Then it's Right. a lot of Okay. A lot of holiday for this semester. So please prepare yourself. You have to get yourself comfortable with these new norms of the teaching and learning as well, right? Okay, so please make sure tengok ke sini betul-betul. This is our timeline for this semester. It's very short period of time. Okay, we only have 16 weeks. Kita akan ada 16 minggu saja, right? So sekarang ni kita berada di minggu yang pertama yang ini, okay. So meaning to say we only have another 15 weeks, 15 minggu saja lagi. So pada minggu ke-7 ini you akan mix semester break. Okay, and then minggu ke-10 you akan ada final group group assignment submission, and then the third 13 week you akan ada group project submission. Okay, so this is a part of your timeline. So please make sure that bila you dah tengok this timeline, so you have to prepare yourself, because I know that you are not just taking for this course, you also have another courses as well.
And in fact, I believe that most of you are registered for project PPTA kan, project final year project PPTA 1 and PPTA 2. So please make sure that you are well prepared as well, because it is quite challenging for us when we have an online supervision session for project research based, right? So this is the timeline for all courses. So please make sure that you can prepare yourself and ready for the a new challenge for this semester as well. Okay. If you do have any questions, then you can directly ask, unmute yourself, and then you can ask your question, right? Okay. So basically, this is our agreement on the class attendance. I will give you a QR code. For this one is for UMK punya attendance. Okay. Where this is a very is important and compulsory for you to scan your QR code for your attendance. And I also will back up your attendance through Google Classroom. Okay, if you have any question, any problem in scanning your QR code for UMK punya purposes, then I will use the QR Google form as your attendance. Okay. Number 2, our teaching content or tutorial, we will use eCampus. Okay. So everything about the notes, the video, learning video video teaching lecture punya video, tutorial exercise, assignment instruction and everything will be delivered through eCampus. Alright. So you have to make sure that you are activate your eCampus, and please make sure that you can access eCampus at all time. Okay. So you can get all the notes, instructions every week for lecture at least 2 days before classes. Alright. Okay. Saya harap semua orang boleh access Google Classroom sekarang. Okay, this is code untuk Google Classroom. Jadi saya nak semua orang join Google Classroom. Can someone copy code ni and then masukkan dalam chat room, so that bila saya switch slide ni, siapa yang tak dapat nak join tu dia boleh guna code ni dalam chat room. Okay. So saya nak semua orang masuk Google Classroom ni, because submission for tutorial assignment ke, group assignment ke, group project ke, via Google Classroom. Okay. Instruction not saja menggunakan e-com, tapi submission for group project, group assignment and everything must be go through Google Classroom. So semua orang boleh join Google Classroom? Cuba try access, boleh tak? Boleh. Boleh Dato'. Okay. Boleh. Okay, so saya minta tolong someone copy code ni masukkan dalam chat room, sebab saya nak switch to next slide. Okay, next is our YouTube channel. Okay, YouTube channel ni saya akan upload video class every time, every lecture session. Sebelum saya start lecture, kalau you tengok tak ada lagi button recorded, please remind me to record the session. Okay. So every time after the class, saya akan upload video classes ni dalam YouTube channel saya, dan saya akan masukkan link dalam eCampus. Jadi you can get all the lecture video ke everything dalam YouTube channel saya. Okay. We do have our medium communication through WhatsApp ataupun email. We choose either WhatsApp or Telegram. What we are preferring to have a WhatsApp, so you can ask any questions, deliver any information you can share. Except please avoid from selling your product through our WhatsApp group. Okay, it's just meant for our course punya purposes, information saja. Right? Okay. Ini yang saya rasa semua orang tunggu-tunggu dan nak tahu, what is the assessment scheme. Alright, ladies and gentlemen, let me tell you honestly, okay, right from today, okay, for this course, when you register for this course, you already have an A in your hand, okay, you all semua dah dapat A dah sekarang, okay. So bila you dah dapat A,
it depends on you how to manage yourself, how to manage this course. Okay, meaning to say at the end of this semester, when we have all the assessment, you are the one who are responsible to take the risk and to as to responsible to get either you will get an A, B, C, or you are fail for this course. Okay. So when you get an A, if you fulfill all the assessment scheme, I promise to you that you will get an A. Right? So what we are going to assess or what you have to do for this semester, there is only 4 elements. So basically, you will have a test or exam. It depends on the current situation. If you can have a face-to-face final exam, if you can come back to the campus, then we do have a final exam. Unfortunately, if we are still having a choice where you cannot coming to the campus, then I believe that we will have a test where some sort of open book test, but you have to accept that when we have an open book test, it is high expectation. Okay, macam siapa yang dah ada experience with my previous class, saya buat open book test, you can search for as much as possible information, but the question is quite tricky for you. Okay, so please make sure that you are well prepared. Okay, so another 30% come from your group project, whereby this I will explain to you later on what is the group project punya instruction. You also have a group assignment. You are quite lucky because there is no individual punya assignment, so everything goes for the group project. But it's quite challenging bila you berada berjauhan from your friends. So you have to manage and you have to get yourself keep contact with your friends to make sure that your group project become a smooth and you can do a perfect things for the assessment methods. Okay, and then another 5% is for the tutorial punya exercise. So altogether is 100%. So with this assessment, do you agree or do you disagree or do you have any comments or do you have any question? I'm more open for discussion. Inshallah, we can. I believe we can manage. Right? Thank you. Do you agree? Yes, we agree. I agree. Ada yang rasa tak setuju sebab dia nak individual assignment, saya boleh terima. Dah apa, madam? Okay, sebab saya takut ada yang nak individual assignment instead of group, then I will consider. I think is much easier in group. Yeah. Okay. Except for tutorial lah, tutorial 5% is based on individual punya effort. Okay, we do have a tutorial. Yep. So if I were about to say, kalau contoh kalau saya cakap saya nak individual assignment saja, dia doktor akan letak 55% ke atas satu assignment tu? Kau macam mana? Saya rasa you punya soalan tadi terhang. Saya dengar separuh je. Can you repeat? Oh, Boleh you repeat balik tak soalannya? Sebab tadi you punya line putus. oh yeah. Ada kata kalau saya cakap saya tak suka group assignment, contoh lah. Saya suka contoh lah kan. Okay. Kalau doktor buat individual assignment, jadi biar jadi tak jadi. cancel. It's okay, don't worry, because sometimes basically dia macam ni, group project and group assignment, you buat individually, cuma you combine and then you submit group in a group, macam tu. Tapi kalau you rasa you tak nak combine and you not accept for the group project, and then you just submit individually. Biasanya in group you get the same marks with your friends. But if you hantar individually, you will get your own marks lah, based on your effort and based on your submission punya outcome.
Tapi kalau setakat seorang tu I need to reconsider lah. But basically for example if half of this course tak setuju untuk buat group project, they are prefer for individu, then I most definitely will consider lah 50%. Sometimes it's quite difficult for lecturers untuk nak apa panggil, nak accept kan students punya ideas ataupun opinion, but as for me I am open for discussion. So saya tak ada masalah untuk nak mengubah, because as I mentioned just now, you have your own expectation and I have my own expectation. Jadi we have to have an mutual agreement. Jadi kalau cuma saya open ni for just for 2 days punya session. Lepas pada habis kelas ni, next following week dan sampai habis semester tu kita tak akan ubah dah. So if you do have any comment, you need change anything, you are most welcome untuk buat hari ni saja. Okay, tapi kalau semua orang setuju dengan assessment ni, okay, then we can proceed. So Janet, setuju? Setuju. Okay, so clear. So ini adalah assessment yang you akan lalui. So either you get an A, B, C, D or you are fail. For this course, it depend on you. You are the one who are responsible to make sure that either you get an A, B, C or you fail. Okay, right. So apa yang you perlu buat? Okay, sekarang ni saya pergi kepada satu assessment dulu, iaitu group assignment. So basically you akan ada dua. So you akan ada group assignment dengan group project. Jadi saya harap you tak tertukar lah. Okay, group assignment 25%, which is yang ni you akan buat writing. Group project 30%, yang ni you akan buat activity. Okay, jadi semua orang kena faham dua benda. So kalau kita kata group assignment, okay yang ni. Kalau kita kata group project, okay yang ni. So jangan tertukar. Alright? So apa yang you perlu buat adalah, okay. So sekarang ni saya nak semua orang, saya akan bagi link dekat nama apa ni, dekat chat room. Okay, saya akan bagi link ni dekat chat room. Jadi sekarang ni saya nak semua orang dalam kelas ni pilih dan letakkan nama dan nomometrik you all. Nama dan nomometrik saja dulu. Location ni tak perlu, you boleh bagi fikirkan dulu. Okay, nama dan nomometrik according to tema yang saya letakkan di sini. Contohnya tema yang pertama adalah adventure attraction. Tema yang kedua adalah tips for adventure. Tema yang ketiga mountain. Saya akan pergi one by one in between of you punya try to fill up the form. Saya akan explain one by one. Okay, ini link yang saya akan letakkan dalam chat room. Jadi siapa yang ada hari ni, tolong isikan dulu information ini saja dulu. Okay, sama ada you memilih, okay, yang tema yang pertama adventure attraction, maksudnya nanti you akan letakkan location. Maksudnya you akan pilih satu location out of semua yang ada ni, 4 kali berapa orang ni, 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang dalam tema adventure to attraction ni, you tak boleh sama. Maksudnya you kena buat lokasi yang berbeza. Jadi saya nak you cari satu lokasi yang relate dengan adventure attraction, adventure activity lah. Contoh yang saya bagi adalah apa nama ni, Sungai Sedim waterfall di Kedah contohnya. Okay, jadi dia ada elemen adventure. Elemen adventure ni maksudnya lokasi dia tu ada aktiviti flying fox, ada aktiviti jungle trekking, ada aktiviti hiking, ada aktiviti adventurous. Okay, jadi you akan pilih satu lokasi, which is lokasi ni tidak boleh sama antara kumpulan. Okay, lokasi tema yang kedua adalah tips. Okay, yang tema yang kedua ni saya nak you tulis tips saja. You cari you buat satu penceritaan tentang satu tips how to
to do adventurous activities, for example. How to make yourself keselamatan, for example. Okay, safety and security contohnya. Tips lah maksudnya guideline, tips. Tips ni bukan duit lah, tips ni adalah guideline. Guideline untuk you nak mengembara contohnya, guideline untuk panjat bukit contohnya, guideline untuk buat aktiviti air contohnya. Tips untuk apa? Untuk bawa barang backpackers contohnya. So tips, apa ilmu-ilmu yang you nak share dengan pembaca. Untuk assignment, group assignment ni you akan buat dia dalam bentuk penulisan. Okay, write up. Jadi saya nak you cari satu topik and then you write tentang topik tu. Template, instruction semua tu saya dah sediakan, nanti saya akan explain. Cuma saya nak first step ni adalah pilih dulu tema, letak tema supaya saya nak lepas ni tak ada orang yang akan delete kawan dia punya nama dan sebagainya. Okay. Lepas habis kelas ni saya akan tutup link ni dan saya tak nak ada perubahan apa-apa. Cuma nanti you akan buat untuk isikan nama lokasi saja. Okay, untuk tema yang ketiga, mountain, gua atau hill. 9 orang dalam kumpulan ni you kena pilih satu gua yang ada di Malaysia. Setiap gua tu mesti berbeza. Contohnya seorang pilih Gunung Kinabalu contohnya. Seorang pilih Gunung Tahan, gunung apa. Ataupun nak bercerita pasal gua dan sebagainya. So please make sure that setiap tempat yang you pilih tidak redundant antara satu tema dengan tema yang lain. Okay? Okay, untuk tema yang keempat, water-based activity, you kena cerita tentang any types of water-based activity. Contohnya seorang ambil tentang aktiviti kayak, seorang ambil tentang aktiviti water rafting. So you cerita tentang lokasi mana yang ada dan bersesuaian untuk buat water-based activity. Okay, contohnya memang tempat tu has been recognized and international punya water-based activity. Contoh white water rafting. Okay, tempat mana, lokasi mana yang menawarkan percutian atau aktiviti rekreasi yang macam tu. Jadi you akan bercerita tentang water-based activity tu. Apa tempat tu, kat mana, bagaimana nak buat aktiviti tu dan sebagainya. Okay. Tema yang seterusnya adalah aktiviti zipline, height rope activity. Yang ni lebih kepada tali tinggi, okay? Aktiviti-aktiviti tinggi. Contohnya macam yang saya bagi contoh lah satu frame, okay? Forest frame dekat Selangor tu. So dia ada aktiviti yang high rope punya, yang tinggi, okay? Aktiviti tali, aktiviti apa. So you pilih satu tempat macam tu dan you ceritakan aktiviti apa yang boleh kita lakukan melibatkan zipline, high rope activity dan sebagainya. Okay? Tema yang seterusnya, okay, association, club ataupun professional body. Yang ini you ceritakan tentang, okay, contohnya Persatuan Malim Gunung Malaysia. So apa fungsi persatuan ni? Apa tugas dia? Apa yang dia buat? Bila dia ditubuhkan dan sebagainya. So you carilah berlambak, beratus, beribu association di Malaysia ni yang melibatkan aktiviti rekreasi adventurous. Contohlah lagi Persatuan Kayak Malaysia, Malaysian Canoe Association, ada berlambak association kat Malaysia ni. Kalau so you pilih satu dan you ceritakan tentang association, club ataupun maybe ada professional bodies. Contohnya Persatuan Jurulatih Rekreasi Malaysia dan sebagainya. Okay. So you pilih satu dan you ceritakan tentang association itu. Okay. Next saya nak you buat yang siapa yang pilih indoor games atau aktiviti ni, saya nak you pilih satu lokasi bukan aktiviti ni tau. Dengar betul-betul lah. Satu lokasi yang menawarkan aktiviti indoor games ataupun indoor activity. Contohnya aktiviti tu, tengok sebab itulah saya malas nak bagi you all buka saya punya jadi editor, tengok dah terpadam dah saya punya tema yang ni. Siapa ni yang padam ni? Ini yang saya geram ni. Tengok dah hilang dah saya punya tema kat sini ni. Ada je orang yang pergi ubah benda ni. Okay, untuk indoor games ataupun aktiviti ni saya nak you pilih satu lokasi. Okay, bukan satu jenis game. Contohnya kalau di Berjaya Times Square, contoh kat KL, okay, you cerita tentang Berjaya Times Square. Dalam Berjaya Times Square tu ada aktiviti indoor game. Which is ada yang dia buat aktiviti wall climbing dekat dalam bangunan. Okay, so saya nak you cerita tentang lokasi, bukan tentang aktiviti tu saja.
Tapi bila kita nak buat aktiviti indoor game, dekat mana kita boleh cari lokasi dia. So yang itu yang you kena cerita. Okay. Yang ke seterusnya, tema family based activity ni saya nak you cari lokasi yang bersesuaian untuk aktiviti bersama family. Apa jenis aktiviti tu you decide. Tapi dia mesti tidak boleh redundant dengan mana-mana lokasi lain. Okay. Yang purposely untuk family based punya aktiviti. Okay. Dan yang belum terakhir lagi. Okay. Yang seterusnya adalah tema woman adventure. Maksudnya saya nak you cari, you interview seorang woman. Maksudnya saya nak you cari perempuan tentang seorang wanita yang berjaya. Mungkin dia ni diiktiraf sebagai pemanjat gunung tersohor contohnya. Ataupun perempuan ni dia memang involved dengan aktiviti kayak dah berpuluh tahun contohnya. Jadi saya nak you cari orang ni, you search lah. Kalau ada kawan-kawan you, orang-orang yang you kenal ke, yang ada nama, yang ada bisnes tentang aktiviti rekreasi, aktiviti adventurous pun okey. Alright. Jadi diorang ni akan bercerita tentang apa pengalaman dia dalam aktiviti rekreasi. Dia buka bisnes ke, dia ni memang jurulatih rekreasi wanita ke, dia ni memang pernah involve dengan kayak punya pertandingan antarabangsa ke, water rafting ke dan sebagainya. Atau mungkin dia ni seorang pemimpin yang melibatkan aktiviti-aktiviti adventurous. Okey, dia ni mungkin Persatuan Malin Gunung Malaysia contohnya. Okey. Jadi saya nak you cari, kalau boleh you interview dia ataupun you dapatkanlah apa-apa maklumat tentang dia dan you ceritakan tentang orang. Okey. Dan tema yang terakhir adalah unique or special, unique or special interest attraction ni contohnya saya nak you cari lokasi yang agak unik compare dengan tempat lain. Contohnya macam tempat lain tu resort ni biasa. Tapi mungkin ada 1-2 tempat yang menawarkan aktiviti yang tak ada. Yang the only one in Malaysia contohnya. Ataupun tempat dia tu memang special interest tourism. Contohnya macam dia buat aktiviti aktiviti kalau saya bagi contoh nama apa tu resort dia di saya lupa di Perak kalau tak salah saya. Okey saya bagi yang paling dekat dengan kita lah macam di Jelawang Stong tu kan, Jelawang dekat Dabong tu, Jelawang Resort tu. Dia adalah antara pioneer yang buat resort menggunakan apa nama ni apa benda yang bulat tu? Allahu Akbar. Cabin. Okey. Jenis apa yang special ni maksudnya unik tu, special tu maksudnya dari sudut accommodation dia contohnya. Dari sudut aktiviti dia contohnya. Okey. Dari sudut apa yang you nak highlight tentang keunikan ataupun special interest tempat tu. Okey. So itu tema yang melibatkan unique or special interest. Dan yang terakhir adalah melibatkan music and arts. Okay, maksudnya yang ni bebas lah. Maksudnya mungkin you nak cerita tentang arts, tentang music yang relate, yang boleh, yang ada, yang current trend. Yang ni mungkin tak relate sangatlah dengan adventurous. Tapi mungkin you peminat music, you peminat arts. Contohnya macam sekarang orang buat mural dekat dinding contohnya. So you nak bercerita tentang apa kelebihan buat mural tu ataupun mungkin artistik punya arts. You nak bercerita tentang benda-benda macam tu. Dia tak relate sangat dengan adventurous pun tak apa, tapi dia adalah satu benda yang baru yang kita boleh bercerita dengan orang. Okay? Alright. So sekarang ni saya nak you all isi dulu siapa yang, maksudnya ini first come first serve. Jadi saya right after the class ni saya akan save dulu senarai nama yang isi ni. Jadi kalau lepas ni dia berubah, maksudnya berubah lokasi tu tak ada masalah sangat sebab nanti you all akan discuss among your group ni supaya dia tak berlaku redundancy. Tapi yang saya tak nak berubah adalah senarai nama. Saya takut macam contoh Wan Muhammad Adli, dia dah tulis dah nama dia kat sini. Tapi tiba-tiba bila saya habis kelas ada pula lah si Muhammad Ali bin Abu ni contoh sorry lah kalau ada nama Ali dalam ni. Dia pergi padam nama Wan Muhammad Adli, dia pergi ubah nama dia. Okay, itu banyak berlaku semasa-semasa lepas. Jadi sekarang masa yang ada ni saya bagi lebih kurang dalam 5 minit ni untuk ada yang dah ada isi, ada yang belum lagi isi. Jadi siapa yang tak isi tu dia kena terima hakikat lah. Yang dia kena ambil tema yang kosong.
Yang ni jangan isi macam Muhammad Nur Ar-Rahman ni saya tak nak ada isi Yang kolom yang tak ada nombor tu jangan isi. Yang itu memang sepatutnya dikosongkan. Okay, Nur Ar-Rahman kena buang, Muhammad Rizwan kena buang. Jangan isi dekat kolom yang tak ada nombor. Nurul Fazrinawati kena buang, tak boleh isi kat situ. Muhammad Amirul Ibrahim kena buang, saya tak nak ada nama kat situ. Apa lagi ni? Isi yang dekat ada numbering saja. Doktor, Ya. mau tanya, yang untuk kan ada 1, 2, 3, 4 tu. Maksudnya, contohlah nombor 2 tu location yang sama kah? Tak boleh yang sama. Dalam satu grup ni contohnya adventurous activity ni kan, contohnya adventure attraction ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni semua lokasi ni mesti berbeza. Siti Aisyah Hassan ni kena buang. Ni saya dah buang. Nombor kolom yang tak ada nama ni jangan isi. Baik saya buang siap-siap lah. You all ni bukan boleh kira, pandai-pandai je dia tambah kolom. You all isi nama yang dekat ada numbering itu saja. Maksudnya doktor, setiap satu tu satu location. Yap, setiap satu lokasi yang ni. Macam ni Muam Kinabalu dua-dua ni tak boleh. Kena satu je. Salah satu saja. Wan Muhammad Syafiz dengan Nur Rizmi ni you kena pilih. Salah seorang saja ambil Muam Kinabalu. Yang seorang lagi kena ambil gunung lain. Macam tu. Okay, minta tolong tanya beritahu kawan-kawan yang mana tak datang. Saya rasa ramai yang datang daripada yang tak datang ni, tapi ramai lagi yang tak isi ni. Ada yang ubah saya punya ni, aduh. Tolong jangan delete ataupun tolong jangan ubah apa-apa saya punya row sebab habis bertukar dah ni. Ni Indo game ni. Kenapa hilang row nombor 1 saya ni? Aduh. Sebab itulah saya malas sangat nak guna Google Sheet ni. Sebab you all boleh ubah. Lepas tu suka-suka hati je ada yang tambah, ada yang delete. Okey, contoh Escape Theme Park Penang ni, Muhammad Amirul ni. Escape Theme Park ni dah ada dekat atas. Siapa yang isi ni? Nur Aisyah. Jadi saya tak nak dia redundant. So you kena pilih tempat yang berbeza. Okey. So jadi lepas ni saya akan semak balik lokasi ni sesuai ataupun tak sesuai. Contoh saya bagi macam Frame Forest Research ni tak sesuai duduk kat family base. Dia sesuai duduk dekat High Road. Macam Escape pun dia tak sesuai untuk family base. Family base ni dia hanya untuk aktiviti bersama kanak-kanak. Maksudnya macam theme park. Theme park pun ialah ada theme park yang sesuai lebih kepada family base. Kalau macam Escape ni dia tak sesuai untuk family base. Jadi kalau you ambil family based activity ni, you kena bawa tempat yang sempoi je. Contohnya macam dekat, siapa yang tahu Pasir Putih tu, Jeram Mengaji tu kan. Yang ada kandang lembu tu. Kalau tempat-tempat macam tu pun cukup dah untuk family based. Jadi dia tak payahlah pergi semuanya Eco Venture Resort. Saya takut nanti tempat ni dia, kalau dia buat aktiviti adventures, so dia sesuai duduk dekat tema yang first tadi, yang adventures tu. Okay, kalau Forest Frame ni dia memang tak sesuai untuk family base. Dia kena duduk dekat High Road tu, dekat zip line. Kalau zoo, tapi janganlah semua zoo kan.
So maksudnya kalau you nak cerita pasal zoo, education, bolehlah macam tu. Seorang ambil zoo, yang lain tu you akan pergi tempat-tempat yang family base punya ni. Family park. Doktor, Yep, Legoland dikira family base juga ke? boleh. Legoland boleh. Dia adalah one of the theme park. Okay, so ramai lagi yang tak isi nama, tempat, lokasi tak apa, sambil-sambil tu you boleh fikir you nak buat apa-apa semua tempat. Janji dia tidak redundant je. Okay, so nanti you all boleh tambah lah. Water based activity ni, alah ramainya lah buat pulau. You all tak ada idea lain ke selain daripada pulau? Contohnya, you ambil lah aktiviti, water based activity, kalau macam pulau, saya nak you fokus dekat snorkeling, scuba contohnya. And then you boleh ambil contohnya dekat mana buat white water rafting. So you cerita tentang water based activity. Saya tak nak you cerita tentang pulau tu tau. Saya nak you cerita tentang aktiviti tu tapi di mana kita boleh lakukan. Maksudnya nanti saya tak nak you cerita tentang Pulau Pangkor, dibangunkan bila, apa yang ada Pulau Pangkor, tak. Saya nak you cerita tentang apa yang best tentang Pulau Pangkor. Contohnya tentang snorkeling. Dia ada pulau, dia ada kawasan yang cantik contohnya. So apa aktiviti water based yang boleh dibuat. And then contohnya you fokus dekat aktiviti. So dekat sini saya nak you buat macam ni. Contohnya kalau you pilih Pulau Pangkor, saya nak you tambah sini contohnya snorkeling. So you fokus snorkeling Pulau Pangkor. Kalau ada yang ni mungkin you pilih white water rafting. White water rafting contohnya dekat Sungai Nenggiri. So saya nak you buat macam tu. Saya tak nak you tulis pulau gitu je. Okay, Langkawi Island ni memang saya tak nak accept lah. Sebab Langkawi ni terlalu besar. Sunway Lagoon ni pun saya tak nak accept dekat water based activity. Sebab Sunway Lagoon dia sesuai untuk dekat family base. Okay. Jadi saya nak you buat macam tu supaya antara grup ni dia tidak akan ada redundant activity dan tempat. Ambil lah macam pulau scuba. Kat mana yang paling famous untuk orang buat scuba activity. Lepas tu ada yang buat tentang white water rafting contohnya. Lepas tu ada yang akan buat tentang water abseiling. So saya nak you buat macam tu. Nur Nazira Anik ni cari tempat lain. Sorry. Betul-betul dalam kolom. Okay. Doktor, Yep. boleh doktor explain sekali lagi pasal club organisation tu? Okay, kelab ni adalah berkenaan dengan persatuan kelab ataupun professional body. Contoh, saya bagi set contoh. Persatuan Jurulatih Rekreasi Malaysia. So you cerita tentang Persatuan Jurulatih tu. Persatuan Kanu Malaysia. Persatuan Persatuan Scuba Diving Malaysia contohnya. So you ceritakan tentang penubuhan kelab tu untuk apa dan aktiviti apa yang menyokong di sebalik kelab itu. Is it clear? Okay. Terima kasih doktor. Alright. Ada apa-apa lagi soalan yang belum clear? Sebab saya nak move to Doktor, ya. yang tips for adventure activities tu dia kena letak activities ke atau nama location? Tajuk tips tu. Contohnya tips for tips for scuba diving contoh. Scuba diving activities. You kena tulis gitu. Yang ni pula tips for hiking activities. Macam tu. Kalau macam you buat scuba diving ni, apa tips apa yang you nak highlight? Adakah tentang scuba tu ke? Ataupun saya tak nak you cerita tentang tempat. Saya tak nak. So you pilih apa benda perkongsian yang you nak share. Contohnya kalau you kata saya nak share tentang tips untuk kita nak hiking. So you akan cerita tentang pakaian apa yang sesuai untuk hiking. Barang apa yang sesuai untuk bawa masa hiking. Tempat mana yang sesuai untuk hiking. Maksudnya kalau tempat tu tinggi tak sesuai untuk orang yang macam mana. Apa yang dia kena bawa dan sebagainya. So you bercerita tentang tips itu sahaja.
Ni siapa Nurhasliza ni? Ya. Kenapa tulis dekat dalam warna ni? Yang warna tu haram tulis. Saya doktor, saya tersasar. Okay dah, saya dah delete. Pilih tempat lain. Okey, baik doktor. Okay. Alright. So saya akan tutup benda ni sekejap lagi. Jadi sambil-sambil you tulis. Ini perkara pertama yang saya nak you buat untuk hari ni saja. Nanti saya akan buat satu recorded video untuk menerangkan tentang apa yang you kena buat tentang creative writing. Okay? Sebab kalau saya nak cerita dalam kelas takut tak sempat masa, tak sempat masa. Jadi saya akan buat satu recorded video untuk explain tentang group assignment. Okay? Boleh? Water-based activity tu tak boleh sama ke dengan orang lain? Yap, tak boleh sama. Walaupun dia di tempat yang berbeza. Okay? Kecuali kalau you nak buat macam ni, dia ni cerita tentang white water rafting di Sungai Sedim. Lepas tu orang ni nak buat tentang white water rafting di Gopeng Perak. Boleh lah, saya boleh accept lagi lah. Tapi kalau boleh elakkan lah. Okay? Alright. Jadi saya rasa kalau saya cerita banyak benda dekat you hari ni, you takkan masuk. Jadi hari ni just settlekan pasal group assignment dulu. Maksudnya you pilih tempat dan tema itu untuk you nak buat satu penceritaan ataupun creative writing. Sebab yang ini adalah menulis creative writing. Jadi nanti further explanation, instruction tentang creative writing tu saya akan buat video. Okay? Yang ini setakat ni yang ada 95 orang ni. Do you have any question lagi? Ada apa-apa yang you tak faham, tak clear lagi pasal ni? Sebab yang detail nanti saya akan explain. Cuma sekarang ni settlekan part untuk you nak isi tu je dulu. Isi lokasi dengan tema saja. Ada apa-apa masalah? Boleh? Clear? Okay? Boleh doktor. Baik. Kalau boleh, saya nak pergi sikit tentang group project pula. Group project ni saya pun akan buat detail explanation sekejap lagi. Saya akan buat recorded video jugalah sebab saya takut nanti you all tak clear. So untuk untuk creative writing ni nanti saya akan buat recorded video. Okay, yang ni nanti saya akan explain. Okay, untuk group project, saya nak you pilih kumpulan sendiri, 10 orang. You nak pilih sendiri atau you nak saya bagi? Which one do you want? Pilih sendiri. Doktor bagi. You nak pilih sendiri? Saya bagi. Pilih sendiri. Pilih sendiri. Sebab macam ni, saya nak you pilih sendiri, satu reason dia, saya nak kalau boleh you pilih rakan-rakan yang you boleh access, you boleh jumpa. Okay? Okay, apa assignment yang saya nak you buat adalah, among your group members ni, saya nak you buat satu aktiviti rekreasi. Contoh, you kata okay guys, jom kita pergi hiking dekat Gua Batu Malu, contoh kan. So you 10 orang ni pergi dekat tempat yang sama untuk hiking. So you akan buat aktiviti tu bersama-sama. Contohnya kalau you kata, oh jom kita pergi berkayak dekat sini. So you pergi bersama-sama. Okay guys, jom kita pergi buat aktiviti abseiling dekat sini contohnya. So you pergi bersama-sama. Itu intention saya. Maksudnya you pergi bersama-sama 10 orang. Therefore saya nak you pilih rakan-rakan yang you boleh access, you boleh jumpa. Possible ke tak? Ataupun you rasa tak boleh, saya memang tak jumpa kawan-kawan, saya tak boleh keluar, mak ayah saya tak bagi. Tak boleh. Saya tak ada kawan. Doktor, kalau tak ada yang nak cakap, kalau tak dapat jumpa, ni macam contoh saya seorang je kat Melaka, macam mana tu? Okay. Sebab tu saya bagi dua pilihan. Okay, yang pertama tadi saya bagi you pilih kumpulan sendiri, you buat aktiviti tu bersama-sama. Pilihan yang kedua, you pilih juga grup sendiri 10 orang, ikut you lah kawan-kawan you sendiri 10 orang. 9 atau 10 tak boleh lebih. Okay, tapi
dalam 10 orang ni you all buat aktiviti tu sendiri. Masing-masing buat tempat sendiri. Okay, so you buat aktiviti tu sendiri tetapi setiap seorang tu mesti ada 4 tema ni. Okay, so maksudnya dalam 10 orang tu mungkin 2 orang akan buat tema water based, mungkin 2 orang akan buat tema water based activity ni. Okay, tema yang pertama. Dan mungkin 2 orang akan buat tentang buat aktiviti badminton ke, archery ke, horse riding ke, bowling ke, apa-apa yang melibatkan sport, bola sepak ke, futsal dan sebagainya. Yang ketiga mungkin 2-3 orang akan buat tentang adventure activities. Dia buat hiking, caving, trekking, abseiling, flying fox, wall climbing dan sebagainya. Dan yang mungkin ada sebahagian tu dia tak boleh buat aktiviti yang lain ni, dia cuma boleh buat benda simple. Contohnya dia nak buat volunteering, dia nak buat brain game, dia nak buat first aid activity dan sebagainya. Jadi combination of keempat-empat tema ni mesti ada dalam satu group. Is it possible? Tapi you buat sendiri masing-masing. Kalau macam tu kan, ikut negeri boleh ke doktor? Tak kisah, you buat je lah dekat mana-mana ke. Buat je. Macam tu InsyaAllah boleh. Jadi tapi 10 orang group tu you pilihlah sendiri. Saya malas dah nak fikir. Boleh? Boleh doktor. Boleh. Boleh. Okay, jadi nanti saya akan keluarkan template. You cari dulu ahli. Bila saya bagi template nanti, ketua saja isi nama ahli dia dalam template saya tu. Boleh Doktor saya nak tanya. Ya. Kiranya satu grup tu kena buat 4 tema tu ke salah satu tema je? Satu grup tu kena buat keempat-empat tema. Okey, baik. You all bincang lah, ada yang buat yang ni, ada buat yang ni, ada yang buat yang ni. So maksudnya 10 orang, tempat yang berbeza, maksudnya you buatlah dekat lokasi, kat belakang rumah you ke, dekat depan rumah you ke, dekat tak kisahlah kalau ada rumah you tu ada air terjun, you nak buat trekking, you buatlah trekking, you bawa lah adik-beradik you ke, kawan you ke, siapa ke, it's up to you. Okay, yang pertama. Yang kedua, maksudnya you nak pergi dengan siapa tu pun tak ada masalah. Yang tu masa bila you nak buat pun tak ada masalah. Okay, you buat sendiri. Tapi apa yang you kena hasilkan daripada aktiviti yang you buat ni adalah you kena record video. Okay, maksudnya setiap individu tu, setiap orang tadi, you record video yang apa aktiviti yang you buat. Dan you bercerita tentang tempat tu, you bercerita tentang aktiviti yang you buat. Dan yang ketiga, you cerita tentang refleksi. Apa yang you dapat daripada aktiviti tu. Okay, so ada tiga elemen yang you kena highlight. Yang pertama, you kena cerita tentang tempat. Okay, tempat tu, you kena cerita tentang aktiviti yang you buat. Aktiviti tu tentang apa? Contohnya you nak buat pasal brain games. Apa maksud brain game? Macam mana nak buat, nak main brain games tu? Apa rules dia? You bercerita. Dan yang ketiga, you bercerita tentang refleksi. Apa yang you dapat hasil daripada aktiviti yang you buat. Boleh? Setiap seorang, video you tu jangan lebih 4 minit. You compresskan dia. Sebab nanti daripada 10 orang tu, satu group, saya nak you compilekan video you tu menjadi satu bentuk dokumentari ataupun satu bentuk adventure vlog tu. You ikutlah, you nak gabung tu macam mana, you nak olah dia tu macam mana. Betul. Okay? Jadi yang sport dengan semua-semua aktiviti tu, dia akan jadi dalam satu video. Dia akan jadi dalam satu video untuk 10 orang. Satu tema 4 minit video tu. Seorang. Oh, okey. Sebenarnya kalau saya buat 4 minit seorang, kalau 10 orang, video tu dah jadi 40 minit sebenarnya. Betul tak? Betul. Tapi saya bagi kebebasan pada you, kalau boleh reducekan lagi. You buatlah sependek yang boleh, tapi dia dibuat dalam bentuk dokumentari ataupun vlog tu. Saya rasa ada orang yang akan confuse, but it's okay macam ni. Saya akan buat satu recorded video untuk nak menerangkan tentang assignment. Don't worry. Okay. Hari ni saya cuma nak brief
secara orang kata secara ni je dulu tentang assignment apa yang you perlu buat. Okay, don't worry, jangan risau. Dua-dua assignment ni saya akan buat recorded video dan saya akan sharekan video tu supaya you boleh ulang, you boleh tengok berulang kali. Sebab kalau saya explain gini sekali tu kadang-kadang dia tak jelas dan you mungkin bertelagah among your group members. Jadi saya akan buat recorded video, so you akan ulang tayang video saya tu sampai semua orang dapat satu consensus punya decision. Is it okay? Okay, doktor. Okay, doktor. Right. Hari ni saya nak you cuma dapatkan gambaran saja. Okay, apa group assignment, apa group project. Itu Doktor. saja. Ya, saya. Bolehkah ulang balik yang slide yang tadi yang ada 4 tema tu? Okay. Yang ni. Okay. Japan doktor? You nak ambil gambar ke? Tak apa, nanti slide ni saya akan bagi dalam e-com. Okay. Don't worry. Okay. Right, ini contoh-contoh aktiviti yang student saya dah buat. Ini masa tu bukan PKP lah, bukan pandemik. Jadi kami pergi sendiri buat aktiviti tu. Saya tahu ini yang lebih baik sebenarnya, betul tak? Kita boleh get face to face. Ya, tapi unfortunately semester ni saya mengharapkan semester ni boleh buat. Dan siapa yang ada di Kelantan, siapa yang nak join aktiviti saya nanti, saya nak buat aktiviti hiking dekat nama apa tu, Gunung Ring, Jeli. Saya nak buat trekking dekat Jeli, boleh join. And then in fact kalau you all duduk di Kelantan, sekarang dia dah open untuk aktiviti tu. So saya rasa kalau you boleh bawa kawan-kawan, siapa-siapa yang nak pergi, you pergilah buat aktiviti tu, merasai supaya saya nak elemen ini ada dalam diri you untuk you belajar tentang aktiviti rekreasi. Okay, swimming Saya nak ikut madam. nanti saya akan announce bila tarikh dan sebagainya dan kita boleh get all together. Sebab saya ingatkan siapa yang ada di Kelantan kalau ramai saya boleh buat trip pergi sana. Dalam bilangan yang ikut SOP lah. Jadi kalau siapa yang nak join then you can be part of that activity tu sebagai you punya assignment ni lah. Okay. Nanti kita buat orienteering, kita buat camping, kita buat brain games, kita buat first aid, kita jemput masa tu kita jemput JPJ apa nama tu, Jabatan Pertahanan Awam. Okay. Apa nama ni yang pakai baju biru ni? Jabatan Pertahanan Awam kan? Saya tak ingat. Okay. So kita pun buat hiking, kita buat abseiling, kita buat kayak dan sebagainya. Okay. Jadi ni antara banyak aktiviti yang kita buat lah. Tapi itulah sebelum pandemik. Jadi kalau lah tak pandemik dah SEM ni, saya rasa banyak lagi aktiviti kita boleh buat lah. Okay. So ini contoh rubrik yang saya juga akan share nanti. Ini reading material, buku-buku online ya you boleh dapatkan dan juga di library. Kita juga ada buku-buku ni di library UMK. Okay. So basically our class policy saya akan dan saya hanya allow untuk attendance banyak 80%. Jadi throughout this semester ada 15 minggu. You boleh secara rasminya you tak nak hadir kelas saya sebanyak 2 kali saja. Kali ketiga you tidak hadir, saya akan bagi first warning. Kali keempat you tidak hadir, saya akan bagi second warning. 5 kali you tidak hadir, maksudnya tidak ada attendance direkodkan, saya akan bar you daripada final exam ataupun daripada final assessment. Okay. So saya harap you adhere with this policy because this is UMK punya policy dan saya harap you all akan masuk tidak lebih ataupun tidak lewat 10 minit daripada waktu kuliah. Jadi kalau kita kelas pukul 10 tu paling last apa yang nak masuk, or else saya dah tak benarkan and then you are not consider you are not attend the class. Okay. We are also apply 100% academic integrity. Saya harap tidak ada copy paste, plagiarism dan sebagainya for all the assessment. And you have to make sure that you are capable to attend all the class because the class is your priority. Okay? And please follow all the UMK rules and regulations. Alright, last but not least, do you have any questions before we end our session for today's class? Because I have another workshop. So saya terpaksa habiskan awal. But believe me, siapa yang dah bersama saya semasa lepas, this is my word for you. Believe me that I always believe on your capability because you are important for me. Okay, I'm here to help you to grow, not to ask, not to teach you, but I am here to facilitate you. Okay, you are listened to. Kalau you rasa you have any problem that you like to share or do you have any issues,
your parents ke apa yang parents you tak bagi whatsoever, please let me know and we will negotiate. We have the mutual agreement. Okay. One more thing that you have to know that I will hold you to the high expectation. Okay, macam tadi sekarang ni you dah dapat A in your hands, but you are the one who are responsible to take yourself into the high level. Right? You are capable, believe me, we will have fun in this class and you will success. So this is my word for you and I hope that siapa yang right after the class kalau you rasa saya tak boleh pergi lah dengan assessment class ni too high, too many things to do and everything, you are most welcome to drop because you have 2 weeks to think carefully before you have to continue for this course. Okay, so siapa yang rasa as I mentioned, siapa yang rasa dia nak drop, yes, you are most welcome untuk drop. Okay, don't worry, saya takkan judge you, saya takkan penalize you and everything. Kalau hari ni yang berdaftar adalah 98, saya akan tengoklah kalau kata ramai yang tak boleh capable dengan assessment saya dan sebagainya, you have another choice untuk take current concept and trend in tourism. Okay, jadi you boleh fikir dulu masak-masak sebelum you pilih group member, sebelum you nak finalize sama ada you nak stay in this class ataupun you nak tukar kursus lain. You are most welcome. So before we end our class, do you have any questions, guys? Madam nak tanya. Yep. Untuk group project tu memang semua kena satu negeri ke untuk 10 orang? Tak semestinya. Tak semestinya. Okey, terima kasih. You boleh je campur-campur ke asalkan semua orang dalam satu Malaysia. Okey. Madam, Ya. kalau kan tak dapat nak rakam tempat tu, dia macam mana kalau tak dapat nak buat vlog pasal tempat tu sebab tak boleh keluar kan? Sebab tadi Meda ada jelaskan ke tadi? Kalau you tak boleh nak pergi tempat ataupun you takut nak keluar, you just buat soft activities lah. You buat macam brain games tu, benda-benda yang you boleh buat tepi rumah you ke, belakang rumah you ke, dekat kandang lembu you ke, dekat kandang ladang sawit you ke, ladang buah you ke. Termasuk gaming online ke? Saya tak. Gaming online I would consider as a e-sport. Boleh, saya boleh consider. Kalau lah you rasa memang you dah tak boleh nak keluar sangat lah, last choice tu okey lah saya buat e-games. Okey, terpulang. As long as dia tidak redundant dalam satu kumpulan. So apa-apa video game pun tak apa. Beda kan. Tak apa, tapi seorang dah ambil video games, yang lain tak boleh ambil dah. Maksudnya dalam satu kumpulan 10 orang tu ada 4 tema. So maksudnya kalau 2 orang ambil tema e-games, yang lain tak boleh ambil e-games. So maksudnya seorang atau 2 orang saja dalam satu tema tu. Kecuali kalau you 8 orang, 9 orang adalah satu tema tu 3 orang macam tu. Maksudnya divide equally lah 4 tema tu untuk 10 orang atau 9 orang. Oh, contoh macam special unique attraction tu, yang tu tak boleh berbuat e-game kalau ni. Yang tu tak boleh. Yang group assignment adalah tentang penulisan. You all jangan confuse tau. Group project you buat activity. Group assignment you buat writing. So writing you adalah melibatkan tentang sesuatu destinasi ataupun sesuatu aktiviti ataupun tentang sesuatu tips. Itu saja. Okay, nanti saya akan buat video recorded tu supaya you boleh lebih jelas lah. Cuma in your mind ni sekarang ni you kena faham group project you kena buat activity, buat activity tu. Group assignment you kena menulis. Itu dua benda yang berbeza. Okay, thank you madam. Ya. Contoh lah kan ada 10 orang. Contoh yang macam tadi e-games tu bagilah untuk 1 orang. Lepas tu ada lagi 3 tema tu, bolehkah? Contoh orang ni dia sudah buat tema 1 tapi dia join juga tema 2. Tak boleh. Dia seorang satu tema saja. Oh. Kalau dia nak join, contoh you all ada 10 orang. Okay, I nak buat tema 1. You all nak join tak? Dia join boleh. Tapi bukan dia buat report tentang tema tu. You faham tak? Dia join je lah kan? Dia join saja.
Yes, dia tukar rakam ke, tu tak apa. Masa team dia, you pula tukar rakam. Boleh. Jadi kalau scuba dia rakam. Ya, boleh. Janji dia bukan buat dua report yang sama lah. Dua report yang berbeza. Yang lain okey ke? Yang lain tak ada tanya apa-apa? Yang bawah first aid tu macam pasal ikatan boleh masuk sekali ke bawah first aid? Boleh. Yang ikatan tu you akan cerita lah 10 jenis ikatan ke, 5 jenis ikatan ke. So you akan explain tentang that types of ikatan tu. Okay, anyone else? Yang lain saya harap semua clear, but it's okay. Hari ni just nak brief you saja. Right after this saya akan buat video tu untuk you clarify in between of our classes ni. Kalau you do have any problem, then you can ask at any time. Okay, saya kira setakat itu dulu. So saya akan tinggalkan you all untuk capture attendance IHD, attendance UMK. Jadi siapa yang dah scan attendance, okay? Siapa yang dah scan attendance, you boleh leave from this group. Saya rasa itu saja setakat hari ini. Doktor. Yep. Saya tak boleh scan sebab laptop saya dah habis bateri. Lepas tu nak buat macam mana?